perkenalkan lagi, mungkin ada yang belum kenal. Let me reintroduce myself. Maybe some of you Karena ada don't know pepatah me. mengatakan kalau tak dikenal tak disayang. Because Saya mau pulang sebentar, saya disayang. Jangan I saya want to make disayang. sure that you not only knows about me, you care also for me. Iya, saya datang dari Manado, dari I came Indonesia. from Manado, Saya Indonesia, kakaknya dari Ros. and I am the brother of Rose. Saya punya istri dan 2 anak. And I have a wife Jangan and dibalikin. 2 Ya. children. Saya Do punya not 1 twist istri, it. 2 anak. 1 wife and 2 kids. Jangan dibalikin. Do not twist it. Ya. Anak-anak kami ada di Manado, We have- dua-duanya. both of our children are in Yang Manado. tua sudah 28 tahun, yang bungsu 26 tahun. The oldest is 28, the youngest is 26. Ya, kami tinggal bersama Ros di tempat ini. And we live with Rose in this country. Dan With saya akhirnya 40 tahun baru bisa datang ke Amerika. And after 40 Seperti years, I'm bangsa finally here. bangsa Israel pergi sampai ke Kanaan 40 tahun. Just like the Israelites came out of Egypt to Canaan in Kami 40 waktu di years. YWAM di Youth with a Mission, ya, When I was in Ibu YWAM. Gembala tahu persis, kalau kami akan pengutusan selesai sekolah, kami selalu diberikan Matius 28 ayat 19. And just like the pastor Pergilah ke knows seluruh about dunia, Matthew jadikan semua 28 bangsa verse murid. 19, to go Nah, dan make saya sudah disciples berdoa of dan all dulu, nations. Tuhan saya mau pergi sampai ke ujung bumi. And I said, Lord, I want to go to the end of the earth. Dan Amerika kalau bagi kami di Manado adalah ujung bumi And Amerika. to us in Manado, Dari America ujung is barat the end sampai of ujung the timur. earth. Dan From saya the berdoa east to the berdoa west. tergenapi 40 tahun. And I pray and finally Karena within saya mulai after di Youth 40 with a Mission, years. karena saya mulai di Youth with a Mission itu umur 20 tahun, 23. Because I was in youth with the mission when I was 20 years old. Jadi 40 tahun kemudian saya 60 sekarang. Saudara. So now I reach an age of 60. Yeah, thanks be to God. Puji Tuhan, dan akhirnya saya boleh ada di Amerika. And thank God that I can Dan be saya bilang, here. Tuhan saya di Amerika bukan hanya mau cari paycheck, tidak. I'm not here to Saya seek harus melayani paycheck, Tuhan juga, harus melakukan pekerjaan Tuhan. but I want to serve God Karena in saya this sudah place. punya panggilan melayani. Because I have a calling to serve Him. Karena itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Because that's to glorify God's Ya. name. Nah saat ini This khotbah tema saya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. I Nanti kita akan melihat give a bagaimana theme to hidup my yang sermon, memuliakan Tuhan. a Cukup life that perkenalan singkat. glorify God. Nanti kalau mau lebih kenal lagi nanti sesudah ibadah. And you, if you want to get to know me more, we can talk after the service is over. Tema khotbah hidup yang memuliakan Tuhan. A life that glorify God. Bersyukur adalah salah satu untuk memuliakan Tuhan. To give thanks is one Hidup of yang the bersyukur example. itu adalah cara hidup yang A memuliakan Tuhan. thankful life, a Sesuai grateful life. tema khotbah gereja kita kan bulan ini adalah hidup yang bersyukur. Just like this month's theme is to be thankful at all times. Nah, saudara, tadi kita sudah menyanyikan pujian. We just sang a Saya song, pikir ini satu roh ya dengan song leader tadi. and when the worship Karena leader hidup untuk kemuliaan Tuhan. sang that song to live, to glorify Banyak God. puji-pujian saya tadi untuk kemuliaan Tuhan. And I know that all the songs we Saya bilang ini lift up peneguhan. is for Him. And I know Peneguhan this untuk is a saya akan khotbahkan confirmation saat ini adalah untuk memuliakan Tuhan. and that we are here to Namun glorify God. persoalannya saudaraku yang But kasih the Tuhan, problem is banyak jemaat Tuhan yang ingin supaya kemuliaan Tuhan nyata dan melawat hidupnya. there's so many people who wants for the glory of God Tapi to be pertanyaannya, manifested. sudahkah kita hidup memuliakan Tuhan? But the question is, have we lived that kind Jangan of hanya life that kita glorify mengharapkan God? kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Do not expect the glory to come in our life. Tapi Tuhan juga mau kita hidup But memuliakan God Dia. also wants us to live the life that glorifies Him. Nah, saudara tahukah, And you know, memuliakan Tuhan to glorify God adalah tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara. is the main purpose He created you and me. Tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara di The- bumi ini The adalah main untuk purpose memuliakan Dia. that He created you and me is to glorify Him. Tuhan tidak menciptakan manusia di bumi hanya sekedar supaya banyak manusia, supaya banyak umat di muka bumi. God did not just created you Tapi and I Dia so punya that to tujuan, populate saudara. the earth. But He Dia punya had tujuan a buat kita dan purpose saudara. for you and I. Manusia aja membuat mimbar ini pasti ada tujuan. A man built Manusia this membuat pulpit kursi for itu a pasti ada purpose. tujuan A untuk man supaya built kita a duduk. chair for Mimbar a ini supaya purpose. ada hamba Tuhan bisa berkhotbah di balik This mimbar. pulpit is here, so Manusia it's built membuat so that sesuatu it can pasti be ada used. tujuan. And every one of us were created for a purpose. Apalagi Tuhan kita. Especially our Dia God. menciptakan saya dan saudara punya tujuan. He created you and I for a purpose. Mari kita buka Yesaya 43 ayat 6. Isaiah 43 verse 6. Ya, saya minta tolong multimedia. Oh, HP. Yesaya 43 ayat 6. Isaiah 43 verse 6 Ayat 6 dan 7. and 7. Demikian firman Tuhan.
Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold. Bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth. Ayat 7. Verse 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan, garis bawah ini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, nama Tuhan, yang Tuhan ciptakan, untuk apa? Kemuliaan Tuhan, yang kubentuk dan yang kujadikan. Verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ya, sangat jelas firman Tuhan berkata di sini, Tuhan menciptakan saya dan saudara. It's clear the word of God says God Semua created you laki-laki, and I. semua perempuan. All female, all Dia males. katakan, bawalah semua anak-anakku dari ujung utara, selatan, semua yang Brings my sons from dia afar, ciptakan, my daughters from the end of the earth. yang dia ciptakan untuk kemuliaan dia. Everyone whom created for his glory, for my glory. Nah, saudara, ini adalah tujuan Tuhan This is menciptakan. God's purpose for Ini you and I. harus kita pahami, ketahui bahwa saya diciptakan untuk tujuannya. We need to understand this, that we were created for his purpose. Kita mungkin punya banyak tujuan-tujuan yang lain. We all have our different purposes in Tapi life. tujuan Tuhan harus yang terutama dan yang paling But utama. God's Di purposes has to atas be the semua main tujuan-tujuan thing kita. above all of our purposes. Sehingga kita bisa hidup memuliakan dia. So that we may live a life that glorify him. Ya. Mengapa Why? kita harus memuliakan Tuhan? We have to glorify God. Mengapa saya dan saudara harus memuliakan Tuhan? Why you and I, we need to glorify Jadi karena God. tujuan dia menciptakan kita. First, this is because his purpose. Selanjutnya mari kita lihat Roma 11 ayat 36. Now let's turn to Romans 11 verse 36. Firman Tuhan dikatakan, sebab segala sesuatu The word of adalah God dari says, dia dan oleh dia dan kepada dia dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. for from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen. Segala sesuatu adalah All dari dia. things came Pada from dia him. dan bagi dia segala kemuliaan. Through him and to him are all things. Saudara, Beloved, kita tidak punya apa-apa. we have Kita nothing. tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Semua yang ada pada kita dia hanyalah pemberian Tuhan. All the things that we have, we possess on this earth Semuanya came dari from dia. him. Karena itu, muliaan hanya bagi dia. And the glory comes to him. Karena itu saudara, di doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita berdoa. Therefore, in the Lord's Prayer, Diakhiri di dalam doanya itu. It Karena engkaulah yang empunya kemuliaan sampai it selama-lamanya. ended with this Doa prayer, yang for mulia, doa yang agung yang ajarkan Tuhan a Yesus. prayer that lifted up for your Diakhiri glory. doanya harus memuliakan Tuhan. It ended with the glory to God. Dan Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 11, And the Apostle Paul says in 1 Corinthians 11, 1 Korintus 10 maksud saya, ayat I'm sorry. 31. 1 Corinthians 10 verse 31, Mari kita lihat, kita baca firman. let's go there. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Corinthians 10 verse 31, Paulus mengatakan begini, aku Apostle Paul menjawab, says, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu apa? Untuk kemuliaan Allah. so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Saudara lihat, You can see here, segala sesuatu yang kita lakukan, all the things that we do, baik makan, whether baik minum, eat, whether drink, maupun melakukan segala sesuatu yang lain. or whatever you do, the Word of God says. Apa sesuatu yang lain? Pekerjaan, Maybe you're bisnis, working, your pergaulan, business, your bersosialisasi. social life, Semua kehidupan kita sehari-hari all of our everyday life, adalah untuk kemuliaan Dia. to give glory. Jadi to seluruh God. aspek hidup kita ini kita harus jalani dengan hidup apa? Memuliakan So Tuhan. all of our aspect of life, we need to live our life glorifying Him. Karena memang itu tujuan Tuhan. Once again, because that is the purpose. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
and a beloved of God. Mari kita akan melihat sekarang bagaimana caranya kita hidup memuliakan Tuhan. Now I want to show you how we can live the life that is glorified. Kita udah tahu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk kemuliaan Dia. Now we know His main purpose to create us to glorify Him. Dan mengapa kita harus memuliakan Tuhan? And now why we need to glorify the Lord. Nah, ada banyak orang hanya percaya, ya saya memuliakan Tuhan, yang penting saya bisa menyanyikan pujian, aku memuliakan Tuhan. There's so many people believe that, oh, as long as I can sing a songs to Him, I can glorify Him. Aku suka sedang dengan pujian-pujian yang syairnya katanya, aku memuliakan Tuhan. And I like to singing all these songs and I'm glorifying Him Saudara, through these songs. Bukan seperti itu cara hidup yang memuliakan Tuhan. That is not the kind of life that is glorifying God. Memuliakan Tuhan. To glorify Him, Mari kita hidup jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. we need to walk it out in our everyday life. And live it Bagaimana out. caranya kita memuliakan Tuhan? And how do we do that? Yang pertama, mari kita lihat Matius 15 ayat 8 dan 9. Number one is found in Matthew 15, verse 8 and 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Matthew 15, verse 8 and 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. This people honors me with their lips, but their heart is far from me. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Tuhan Yesus menegur bangsa Israel pada waktu itu, mengatakan bangsa ini hanya memuliakan aku, memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya saja, padahal hatinya This is jauh. what Jesus said to the people of Israel at that time. This nation, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Nah, Tuhan mau dan Tuhan menginginkan. And God Kalau wants, kita memuliakan Tuhan yang pertama number harus one, dengan when, hati kita. when we glorify God, it Dengan has to sungguh start hati, sepenuh hati, with our bukan hanya hearts. dengan ucapan bibir. Not just like a lip service. Bukan hanya kita bisa pintar nyanyi, aku memuliakan Not just when Tuhan. we are able to sing songs. Bukannya to kita the bisa Lord. berkata-kata, aku memuliakan Tuhan. Not just saying that, oh, I glorify you, Lord. Tapi harus dengan hati kita, sebab But it Allah needs melihat to hati kita. start with the saudara. heart because God sees our heart. Kita harus memuliakan dengan hati. We need to start with the heart. Kalau tidak, percuma ibadah kita. Because in vain Jadi when kalau we kita come to memuji, worship, menyembah Tuhan di tempat ini, kalau tidak dengan sepenuh hati, so if we come to bisa this akan place percuma ibadah kita. without a wholeheartedly, it will be in Walaupun vain. mungkin suaramu merdu, nyaring, indah didengar. Maybe Tapi you kalau have a itu cuma good dengan bibir, voice, tapi tidak dengan sepenuh hati, itu akan percuma. but it will only stop Tapi with engkau the lips. harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. When you worship, you need to worship Him wholeheartedly. Hatimu harus dibawa kepada Tuhan di saat You need- engkau ada di tempat ibadah. You need to bring your heart to the Lord. Saudara, di Manado, ini saya nggak bilang di Amerika. In Manado, not here. Karena in saya ada di Amerika sekarang, saya bilang di Manado. Now that Kalau I'm saya ada di here in Manado, saya akan America, bilang di Amerika nanti. I will saudara. say it in Manado, but the other way around. If I'm Di here, I will say Manado in banyak America. ibu-ibu. There's so many Kalau lagi women ibadah, during service. badannya, tubuhnya ada di tempat ibadah. They are physically present in church, Tapi hatinya ada di rumah. but their hearts, they left their hearts at home. Sementara memuji menyembah Tuhan atau mendengar firman Tuhan, hati mereka, aduh di rumah kita lupa cabut kali setrikaan ini, atau kompor kita belum matiin kali ini. While they're Akhirnya at church, pikiran hatinya ada di rumah. they saudara. keep thinking about how they Tidak ada pada forget to Tuhan di tempat unplug the ibadah. iron, they forget to unplug the rice cooker and all things. Dan anak-anak muda Now di the tempat young ibadah, people, saudaraku, kalau dengar pendeta sudah lama agak khotbah, lama agak lama, mulai gelisah, mulai aduh kok lama banget nih aminnya, saudara. Teman saya udah tunggu di mall ini. where young people you become restless when the preachers took so long in preaching. And Hatinya they sudah think tidak mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan, no sudah tidak longer they terfokus hatinya listen kepada Tuhan. wholeheartedly Karena sudah hatinya ada di luar. because their Hatinya sudah hearts kepada temannya di luar. is at their friends outside. Nah itu di Manado, saudara. Di That's Amerika in Manado. I don't tidak know ada here. yang mengaku, saudara. In America, there's none of you admit to do so. Nah harus dengan hati kita No, you need to memuji menyembah Tuhan. worship God wholeheartedly. Kadang-kala ada kita memuji Tuhan juga hanya dengan bibirnya tapi hatinya tidak contoh. Ada pujian mengatakan seperti ini.
Many Ada times pujian when we mengatakan, worship with "Kuangkat the lip. tanganku." Tapi dia nggak angkat tangan, saudaraku. When the lyric says that I lift up my Ada hands, banyak but kan yet you pujian do not mengatakan, lift "Kuangkat up your tangannya," hands. tapi dia berbunyi, "Kuangkat tanganku." Tangannya tegak I lurus, nggak lift up diangkat. my hands, but yet you did not Ini raise your saudara nggak hands. sepenuh hati dia memuji Tuhan, This is saudaraku. not singing wholeheartedly. Saya selalu mengatakan dia sedang memuji Tuhan tapi sambil berbohong sama Tuhan, saudaraku. He's worshiping but not wholeheartedly. Iya, karena mengatakan ku angkat halanganku tapi tangannya nggak diangkat begini, saudara. You said I lift up my hands, Nah, but kalau yet you did kita not raise memuji your Tuhan, hands. memuliakan dengan sepenuh hati, When apa yang we kita katakan worship, itu kita lakukan juga, saudara. Whatever the lyrics say, whatever we sing, we do the same. Ya, kalau pujian mengatakan melompat, harus melompat, saudaraku. If the Jangan lyrics bilang says that melompat I tapi jump, kakinya and you jump. terpaku di lantai, saudara. Instead of you do not jump, but you stay on the ground. Itu Your yang feet kau stay. melakukan dengan sepenuh hati, kalau seperti itu. You did not sing it wholeheartedly. Nah, saya kadang-kala begini, saudara. Saya kadang-kala punya trik seperti ini. And usually I Kalau di do suatu this tempat trick. ibadah, ada pujian mengatakan ku bersujud, tapi kalau saya nggak bisa bersujud karena keadaan kondisi, saya lebih baik tidak mengucapkan syair itu. It's better for me not to sing the lyrics than I sing it, but I do not do it. Ya, karena kalau saya kondisi kursi terlalu dekat gitu, nggak bisa bersujud, saya ganti dengan syair lain yang memuji, tidak mengatakan bersujud. Daripada saya katakan bersujud, tapi saya tidak lakukan, saya nggak mau berbohong sama Tuhan. I don't want to lie to the Lord, and the lyric says that I bow down before you, but yet I cannot do it at church. I'd rather not sing it, Apalagi singer di depan, saudaraku. especially the singers up front. Kalau memuji Tuhan ada pujian harus dilakukan, saudaraku. Saya dan istri juga di Manado, kami juga pernah melayani di praise and worship. Kami melakukan seperti itu. And me and my wife will also serve at the worship team back then, and we did what the lyrics does. Karena kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Because we want Apa yang to kita worship katakan God itu with kita all of our lakukan. hearts. Hati kita sama dengan mulut kita. We sing songs according Supaya to the Tuhan lyrics, tidak katakan percuma ibadahmu hanya dengan bibir saja. so that our worship will not be in vain when we stop with the lip service. Ya, saudara, yang pertama, Number one, memuliakan Tuhan harus dengan hati kita. to glorify God starts with the heart. Yang kedua, Number two, memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur. to glorify God with thanksgiving. Mazmur pasal 50, mari kita baca. Psalm 50, let's go there. Ayat yang ke-23. Verse 23, Mazmur 50 ayat 23. Psalm 50, verse 23 says, Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya, yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Sangat jelas firman Tuhan katakan di sini bahwa yang mempersembahkan syukur sebagai korban adalah memuliakan Tuhan. It was clearly stated, the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies. Jadi bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Mengucap syukurlah So dalam how segala can I hal. glorify God? Give thanks to the Dikatakan Lord. syukur sebagai korban di sini. Artinya kita bisa thanksgiving. bersyukur walaupun ada pengorbanan. It says as sacrifice, it means to give Korban thanks even though that your situation does Bukannya not bisa bersyukur in yang line. biasa-biasa yang kebanyakan orang bisa lakukan. Not just like a mere thanksgiving that you can just do while your condition are good. Tapi kita bisa bersyukur walaupun itu harus ada pengorbanan. But we are able to give thanks even though that our Karena circumstances kalau does kita not lakukan itu support. maka kita memuliakan Tuhan. Because when we do so, we glorify God. Mengucap syukur dalam segala hal. To give thanks at all Kasih times. 1 Tesalonika pasal 15 itu. First Dalam Thessalonians segala hal, artinya 5, dalam segala situasi, segala kondisi. at all times give thanks. Kita harus mengucap syukur We have to give thanks. ketika kita menerima berkat. When we Ketika receive kita menerima blessings, pertolongan, when we ketika menerima receive kesembuhan, help, when we ketika receive kita healing, mendapatkan jawaban pergumulan. when we are Tapi kita rejoicing. juga harus mengucap syukur ketika kita mengalami masalah, But persoalan dan even more, we pergumulan. need to give thanks when we are facing troubles. Dan kita harus mengucap syukur setiap waktu atau senantiasa. Because we need to give thanks at all times in all circumstances. Ada banyak orang sulit mengucap syukur. There's Karena so many apa, saudara? people are so hard to give thanks, to Ada be banyak grateful. orang sulit mengucap syukur karena There. pengaruh hidup yang konsumerisme dan hedonisme. Because they live a consumerism life. The kind Orang of yang life. hidup cara hidupnya itu karena pengaruh
konsumerisme dan hedonisme, dia sulit akan mengucap syukur. It's hard for Dia them tidak to bisa give menerima thanks. apa adanya. They are having Dia akan trouble selalu to merasa accept kurang. things. Selalu. They always feel lack. Karena hidupnya seperti itu, cara hidupnya seperti itu. Yang kedua karena kesombongan. Number 2 is because of pride. Sulit mengucap syukur. They're having a hard time giving thanks because Tidak of mau pride. ada orang lain lebih daripadanya. They don't like other people seeing Kalau other melihat people orang lain more lebih than daripadanya, others. dia cemburu ataupun dia They iri will hati. get jealous because of Dia tidak other mengucap people syukur. when they get blessed more. Nah, ini terjadi di Manado juga. And this belum di also Amerika. happened in Manado. Di Manado saya temukan, di Amerika saya sedang cari, saya belum temukan. And I have found that in Manado. But in here, I've been looking for that kind of Di case. Manado kalau lihat tetangga ada mobil baru, In Manado, if people see a waduh, neighbor get a aduh, new car, dia bisa beli mobil itu, saya mesti beli lagi mobil yang lebih mahal. if he kata dia. can get that car, I can get the same car. Begitu, karena apa? Sombongan, tidak mau Because of melihat orang lain pride, lebih they daripadanya. don't want to see others blessed or Makanya happy. dia sulit mengucap syukur dengan apa Therefore, adanya. it's so hard to give thanks for this kind of Padahal, people. kalau kita bisa mengucap syukur apa adanya, maka kita akan membuat hidup kita ada apa-apanya. If we are able to give thanks at all times, in all things that God will Orang be bisa able mengucap to syukur trust apa for. adanya, hidupnya pasti ada apa-apanya. Amin. If you can be able, you're able to give thanks at all times you will be blessed. Apa ada sukacita, pasti ada damai There sejahtera, will ada be peace, there kebahagiaan. will be joy, there will be all this Karena kind dia of bisa mensyukur blessing. apa adanya. Saudara yang kasih Tuhan, Bless, beloved, mari kita mengucap syukur let's dalam give segala thanks hal. at all times. Mungkin di sini kalau ada yang belum terima paycheck so 3 minggu, mengucap syukur. Maybe you have not received your paycheck within 3 weeks. You Mungkin need to ada give yang selalu thanks. merindukan overtime dan belum mengucap syukur. Maybe you're longing to get an overtime, but Di not has Stonewall, happened di yet. Stonewall banyak orang merindu overtime, maksudnya ada overtime sekarang. Many people long to see it overtime so that they can go to the mall, but it hasn't happened yet. Nah, harus mengucap syukur. You need to saudara. give thanks. Tapi kalau selalu merasa kurang, But if tidak you mau mengucap always feel syukur, like you maka cannot give kalau thanks, tawaran overtime, biar juga ada pelayanan, yang penting saya overtime dulu. you will neglect all this thing when the overtime comes. Ya, misalnya ada hari Sabtu, ada doa pengurapan, akan ada overtime lebih penting daripada datang ke When the pada anointing Sabtu service kemarin. is happening on Saturday, you choose overtime rather than go there. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur apa adanya, But if we are able to give thanks at all apa times, adanya, tetap mengucap syukur. And Ada all- overtime atau tidak, paycheck belum terima tetap tidak. no matter apa-apa. what condition, no matter what circumstances, you're able Amen. to give thanks. Amen. Saya selalu menjaga itu dan saya selalu dengar dari Pak Gembala bilang, hati-hati dengan dolar di Amerika. And I always listen to what the pastor says. Be careful with the dollar trap in America. Ya, jadi saudara, kita harus belajar mengucap syukur So apa we need to adanya. give thanks at all times. Karena itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Because that is the kind of life that glorifies God. Yang berikut selanjutnya, bagaimana Next one. cara hidup memuliakan Tuhan. How we can live Mari a kita life baca that glorifies God. Yohanes pasal 15 ayat 8. John 15 verse 8. Demikian firman Tuhan. This is what the word of God says. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, By this, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. by this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Firman Tuhan dengan jelas sekarang dalam hal apa Bapa dipermuliakan? God, Yaitu the Father jika is kita glorified. berbuah banyak. How the Father is glorified? If we bear much fruit. Jadi bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan? Hidup kita ini harus berbuah-buah. So saudara. how we can live a life that glorifies God? By Harus bearing a lot of berbuah-buah. fruit. We Artinya need to kalau berbuah produce harus much ada fruit. pertumbuhan rohani kita. dong. It means we have to have a growth in our spiritual life. Sebuah pohon tidak akan berbuah kalau dia tidak mengalami pertumbuhan. A tree will not life if we do not grow, we will not produce fruit. Artinya jangan kehidupan rohani kita, pertobatan kita 5 tahun yang lalu, tuh sampai sekarang ini tidak bisa berdoa-berdoa. So let's say if you become Christian 5 years ago and then now you still cannot able to pray. Atau kita sudah bertobat 3 tahun yang lalu, tuh sampai sekarang baca firman Tuhan 1 ayat langsung mengantuk. Now, or we repented, or we became Christian 3 years ago, and now we still having a hard time reading the word without, Maaf, getting
Ada yang ngerti sleepy. mengantuk kan? Ada yang ngerti mengantuk ya? Ngantuk salahnya. Jadi itu namanya tidak bertumbuh. That saudara. means you're not growing. Tapi kalau kita mau berbuah, But if we want kehidupan to rohani kita harus produce fruit, bertumbuh. Saudara. we need to grow first. Dan ini adalah cara hidup yang memuliakan Tuhan. Now this is the kind of life that glorifies God. Bukan banyaknya kita hadir di gereja setiap hari Minggu ataupun hari yang lain. Not how often we show up at church, Tapi apakah pertumbuhan rohani kita terus bertumbuh. but does our spiritual life keep growing steadily? Pertumbuhan rohani bukan tergantung ke banyak hadirnya, tidak hadirnya kita dalam ibadah. Once again, it's not how many times you show up at church, Tapi apakah bertumbuh rohani kita atau tidak. but our spiritual life Makin needs to bertambah grow. dewasa dan dewasa. We need to grow mature and even more mature than Maka before. hidup kita itu adalah memuliakan Tuhan. That's the kind of life that glorifies God. Saudara, kesaksian hidup saya. My life testimony Saya sebelum bertobat, saudara. before I became Christian. Saya ada seorang pemuda yang Katolik fanatik, I was raised Catholic fanatic kemudian narkotik. and also a narcotics. Setelah saya bertobat jadi karismatik, saudara. But after I repent, I become a charismatic. Iya, dan Katolik fanatik. Ayah saya Katolik, sungguh Fanatic fanatik. Dari kecil Catholics. sudah dibawa ke gereja. My father brought me to church when I was little. Tapi ketika saya SMA saya jatuh di dalam narkoba. When I reached high school, I became a narcotic. Oleh karena orang tua banyak uang, banyak duit, bisnisnya sukses dua-duanya, maka Because saya both of my dimanja. parents were successful business people, so they spoiled me. Dan karena saya anak laki-laki yang tertua, jadi saya jadi raja di rumah. And because I was the oldest in the family, Hanya apapun yang saya minta harus mereka berikan. whatever I asked, they will give. Saya minta mobil untuk pergi ke sekolah, saya dapat mobil untuk pergi ke I sekolah. asked a Di Manado car, kalau they SMA gave punya me a mobil car. itu sudah gaya banget. Saudara. Because back in high school that time, if you have a car, you're Akhirnya saya punya uang lebih dan something. saya beli narkoba. Dan saya And- traktir teman-teman saya dan saya jatuhkan teman-teman saya juga. Jadi seperti saya narkoba. And then my parents gave me a lot of money, and with that money, I brought my friends drugs, and with that drugs, we can party, and I delivered them into the sin, Dan itu berlangsung selama 7 tahun. Dari saya SMA sampai saya kuliah di semester 4. and it lasted for 7 years from my high school to when I was in college. Dan ketika saya berumur 22 tahun itu. Menjelang 23 At tahun. that time, I was 22 years old, Tuhan memanggil menangkap saya dan saya bertobat lahir baru. and then God called me. God, I was saved by Him. Saudara tahu sebelum saya bertobat, Before saya I repented, mengalami kegagalan di dalam sekolah I saya. suffered many failures in my school. Saya SMA yang harusnya dibuat 3 tahun, saya bikin 4 tahun. Saudara. I spent, instead of 3 years, I spent 4 years Dan in high 4 tahun school. itu 4 sekolah, saudaraku. And within those Karena 4 saya years, harus I went pindah to kalau mau 4 naik different kelas. schools because I have to keep moving from one school to another. Kalau saya tidak pindah sekolah, tidak naik kelas. saudara. Because if I did not move to another school, not pass, Jadi will saya not graduate. Jadi saya 2 sekolah di Manado, 2 sekolah di Jakarta. So 2 schools in Manado and 2 schools in Jakarta. Itu mengalami kegagalan. I suffer failure. Tapi ketika saya bertobat, But dan when I lahir baru, repented, Tuhan memanggil saya. I Saya received His calling. mengalami kesuksesan dalam God hidup has saya. given me success after another. Pendidikan saya kuliah saya bisa kuliah sampai ke S2 di teologi. And I can, in my college years, I can continue up until master's degree Karena saya hidup memuliakan Tuhan. because I live a life that glorifies Sebelumnya God. saya tidak hidup memuliakan Tuhan, tapi hidup memuliakan hantu. Before I Saya did not glorify balikin. God, but I glorify the devil. Bukan memuliakan Tuhan, tapi memuliakan hantu. Saudara. Tapi ketika saya mulai memuliakan Tuhan, But when I begin a life that saya mau glorifies melihat God, I berkat Tuhan begin to see mengalir. Saya mulai His blessing berhasil begin. sukses dalam pendidikan saya dan saya mulai melayani And Tuhan. God gave me success in every direction, and I begin to give my life to serve Him. Dan kerohanian saya bertumbuh, saudara. And I grew in Him. Saya bertumbuh, saya boleh mengerti firman Tuhan, saya boleh belajar I firman Tuhan. begin to understand the Word of God, and I can Dan study saya the Word. seumur hidup saya sebelum saya bertobat, saya tidak pernah bayangkan tuh saya bisa berdiri berkhotbah. Saudara. Saya paling anti benci untuk bilang menjadi khotbah, saudara. Never in my wildest dream that I would picture myself standing up and preach the Word of Tapi saudara God. lihat Tuhan ubah saya, Tuhan buat saya bisa jadi
berkhotbah memberitakan firman Tuhan. But God turned my life inside out, so I'm able to Dari serve Him. sebelum saya bertobat, bukan bilang mau berkhotbah, mau panggil ke gereja aja, saya benci dulu, nggak mau Because pergi I ke used gereja. to hate going to church. I did not want to go to church. Saya lebih baik minum nongkrong atau minum obat dan ganja dengan It's teman-teman better saya. to take drugs or to drinks, to party, rather than go to church. Tapi ketika saya diubahkan Tuhan, But saya when dipulihkan God Tuhan, changed me, dan saya mulai transformed hidup me, memuliakan Tuhan. and I began to live Saya and menjadi glorify benci Him. semua yang kotor dan sampah pada waktu dulu, saudara. And I Dan turned it the saudara, saya other way mengalami around. hanya seminggu saya terlepas dari semua itu, saudara. Sampai rokok saya terlepas, saudara. I despise everything, including cigarettes, all these things that I Lepas used to semua, love. alkohol, ganja, I obat, hated lepas them. semua. And all these drugs only took me away. Dan kesenangan saya untuk pergi ke diskotik, masuk keluar pub diskotik, saya tidak menyukai, tidak mengingini sama sekali lagi. Saya tidak pergi ke situ. I used to go to many clubs, many disco clubs, and now I at that time I hated it. Saya diubahkan Tuhan, saya jadi lebih suka pergi ke ibadah seperti ini, Instead saudaraku, of dan going to- melayani Tuhan. Instead of going to clubs, I began to like going to churches, to services, revival services. Dan kemudian saya mulai bertumbuh dan saya mulai berbuah-buah dalam kehidupan saya. And I began to produce fruits in my life. My family saw the way I changed. Maka hidup saya mulai memuliakan Tuhan, saudara. Because my life is a life that glorify Him. Jadi, saudara, kita harus berbuah dalam kehidupan kita. We need to produce fruit in Untuk this supaya life kita memuliakan Tuhan. so that we may Supaya Tuhan glorify Him. mendapat hidup kita adalah kita memuliakan Dia. So that God Dan will kita see our melakukan life. tujuannya And menciptakan kita. we carry out the purpose of God. Yang selanjutnya, saudaraku, The next one, hidup yang memuliakan Tuhan. a life that glorifies God. Mari 1 Korintus 6 ayat 20. Bagaimana Can be cara found kita in memuliakan 1 Tuhan? Corinthians 6, verse 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. For you were bought with a price, so glorify God in your body. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan tubuh kita. So Gitu we kita need harus to memuliakan glorify Tuhan. God with our body. Jadi saudara, kita harus hati-hati dengan tubuh kita. So be careful what you do with your body. Kita harus jadikan tubuh kita ini memuliakan Tuhan, jangan memuliakan hantu. We need to use it to glorify Him, not to glorify the devil. Jaga tubuh kita, jangan tubuh kita perlihatkan ke orang-orang. Maintain it, do not show it off. Di Manado ini juga saya katakan, juga In banyak orang Manado, once again, bajunya belum selesai dijahit, udah diambil dan dipakai. Saudara. many people put on the clothes that is not yet Belum sampai done. ke bawah, That is- bajunya masih dijahit di atas pusat, udah diambil dan dipakai. Bajunya sampai kelihatan pusat. The top was so short, it's not Dan done dipakai. yet, but yet people put it on their Ini body. menunjukkan pusat bukan memuliakan Tuhan, ini memuliakan hantu, saudara. And you show off your belly, but your belly, and then it's not glorifying God. Saya pikir-pikir kenapa ya dia mungkin juga salah satu mungkin karena dulu mungkin dia pergi ke toko mungkin uangnya nggak cukup kali. Maybe- Saya bilang ya saya beli setengah aja bajunya. Kan Maybe gua nggak cukup that jadi potong person- setengah bajunya. Jadi Maybe bajunya that setengah. person wasn't able to afford the full top. That's why he bought the half one. Karena di Manado sering ada begitu, suka tawar-tawar gitu kalau nggak cukup Because duitnya. in Manado, that people bargain a lot when they go to Di store, Amerika enggak, dolarnya banyak. but not here in America. Tapi kemarin saya lihat ada di restoran ada yang pakai baju. Tapi bukan jemaat GBI sini, saudaraku. I saw one girl, wearing that half top, and I'm glad it's not the church member here. Jadi saudara, cara berpakaian kita juga harus memuliakan So Tuhan. the way Tubuh we- kita ini juga harus memuliakan nama The Tuhan. way we dress also need to Apalagi reflect jangan God's tubuh glory. kita jual-jual orang-orang luar di sana yang menjual-jual tubuhnya. Do Saudara. not show off Itu bukan your memuliakan body. Tuhan. That is not glorifying God. Yang selanjutnya, bagaimana cara memuliakan Tuhan? The next one, how we Amsal should pasal glorify. 3 ayat 9. Proverbs 43, verse 9. Amsal pasal 3 ayat 9. I'm sorry, Proverbs 3, verse 9. Ya, firman Tuhan berkata ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Kita harus juga memuliakan Tuhan dengan harta kita. How Saudara. do we honor God? How do we glorify Him?
by Muliakanlah dia dengan harta kita. with saudara. your wealth, Karena itu adalah kehendak Tuhan. because that is God's will. Jadi uang kita mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. So your money, let's use the money Jangan to kita glorify pakai Him. uang kita untuk memuliakan hantu. Do not use the money to glorify the devil. Mari uang kita banyak kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Now let's put our money more in the work of the Lord. Jangan uang kita pakai untuk kasino. No, don't use it and don't spend it on Jangan kita pakai uang kita casinos. seperti saya dulu belum bertobat, pakai dengan minuman-minuman alkohol ataupun dengan barang-barang yang tidak berguna. Don't spend it just like what I used to do, buying drugs, buying alcohol drinks. Tapi uang kita harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. But use it to glorify Him. Saudara, harta kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Beloved, our wealth. Rumah we need kita, to mari kita senang kalau rumah kita itu ada ibadah. use your house, for example. Be a host of a service. Of Kendaraan liquid kita, mobil service. kita senang kalau kita bisa menjemput orang untuk datang ke gereja. Maybe our car is being used when we pick up Kita tidak someone merasa to bring mengeluh them atau to merasa church. capek repot menjemput orang datang ke gereja. Kalau kita ngerti bahwa harta mobil saya mau pakai untuk kemuliaan Tuhan, bahwa saya mau jemput orang datang ke gereja. I want to pick up this person and bring them to church. That's how you glorify God, with your wealth, with your possession. Hanya seperti saya dulu, bukan bawa orang ke gereja, tapi bawa ke orang ke tempat dosa. Don't be like me back in the days. I did not bring people to Jadi, church. I pick up mari, people to apapun bring them to hartamu, clubs. Apapun kepunyaanmu. Whatever it is that you Mari, possess, pertama pakailah itu untuk first kemuliaan use Tuhan. it for God's glory. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. All this for God's glory, Bukan untuk hal-hal yang duniawi saja. not for earthly things. Itu maka kita akan memuliakan Tuhan. And we are able, then we will be able to glorify God. Ya, yang terakhir. Last one. Kalau saya terakhir, benar-benar terakhir. When I say last one, I really mean it. I mean the last one. Maaf, saya lihat Pak Gembala ketawa. And I see your pastor is smiling at me. Yang terakhir adalah Last one. Yohanes John 17 ayat 4. 17 verse 4. Demikian firman Tuhan. This is the word of God. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. I glorify you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus This is the kepada Bapa di saying surga. of Jesus Christ. Katakan, Bapa, aku telah mempermuliakanmu. I've glorified you, Father. Dengan cara apa? By what? Menyelesaikan pekerjaan You yang Bapa berikan accomplish baginya. the work that God the Saudara, Father has said. Tahu nggak? Do you Kita know? juga semua All telah of us diberikan pekerjaan dari Bapa untuk kita having lakukan. been Saudara. given an assignment from our Father. Saudara sadar, ingat kita juga telah diberikan pekerjaan dari Bapa untuk kita selesaikan. Realize and remember that our Father in heaven has set up an assignment for us to Dan do. itu harus kita selesaikan baru kita akan memuliakan Tuhan. And we need to accomplish that, and then we can glorify. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, saya pensiun dari pekerjaan Tuhan. So there's no excuse for us to say, oh, I will retire from Tidak ada serving the alasan bagi Lord. kita, oh ini ada halangan sehingga saya tidak bisa melayani Tuhan. Oh, I cannot serve God because I'm not able to do so. Ada banyak alasan-alasan dari So setiap many orang. excuses were given. Contohnya For example, tadi ya kalau di sini ya, kalau di sini contoh kamu mungkin diajak ditawarin overtime. just like what I said Walaupun earlier, sudah ditugasin mungkin menjadi song leader atau You were virtual worship. offered- Maaf saya nggak katakan song leader sini ya. you were offered overtime when you were scheduled to lead Akhirnya worship, saudara bisa batalkan itu pelayanan dan lebih memilih overtime. and you cancel the schedule rather than you cancel the overtime. Atau ada mungkin anak muda yang baru nikah. Or maybe a couple who just Ketika got mulai punya married, baby. who wanted to have a baby. Jadi alasan babynya, aduh saya nggak bisa ke gereja lagi karena ada baby. Or the newlywed who had a newborn baby, and then you use that Jadi as an penghalang baby excuse. untuk datang ke gereja beribadah. You use that excuse not to Apalagi go to dia church, misalnya sudah melayani. not even to go to church or to Sehingga dia tidak serve melayani God. lagi. Nah saudara, kita harus menyelesaikan.
No, we need to Harus accomplish melayani apapun yang kita hadapi tantangan, tetap kita harus melayani itu. all the things that God has set for us to do, even though many challenges may come your way. Nah, persoalannya Now di the sini, problem is, kalau ada yang belum melayani, bagaimana dia bisa menyelesaikan? how can you accomplish if you have not start serving? Ya, kalau ada yang masih tidak melayani di sini atau tidak suka melayani, If you do not want to serve or you don't bagaimana serve, dia bisa memuliakan Tuhan? How- Bagaimana dia bisa menyelesaikan? how can you Kerjaan serve publik. God? How can you accomplish what God has set for you to do and glorify Him at the end? Melayani Tuhan bukan berbicara menjadi seperti Pak Gembala dan Ibu Gembala atau seperti saya berkhotbah saja. To serve God doesn't mean that you need to be like us preaching behind the Tapi pulpit. melayani Tuhan dengan engkau mau menjemput orang datang ke gereja, itu sudah melayani But Tuhan. when you pick up someone and bring them to church, that is a ministry also. Dengan engkau mau mengajak teman-temanmu, tetanggamu ataupun keluarga seisi rumahmu itu datang ke gereja, itu sudah melayani To Tuhan. bring the whole family to church or your friends, your neighbors to church, that is also a ministry. Dan mungkin di sini juga engkau jadi penerima tamu saja, pejabat tangan orang datang shalom dengan senyum, itu sudah melayani Tuhan. When you stand outside and be a greeter of this church, you are serving the Lord. Tidak harus jadi pengkhotbah atau jadi song leader atau jadi pelayanan praise and worship. You do not need to stand up here no matter what your position, Ada preacher semua or kita worship leader. terlibat dalam melayani Tuhan. All of us, we need to be involved in the Saya yakin ministry. semua kita pasti ada satu karunia yang Tuhan berikan. Because I believe at least Setiap God has kita terima trusted you Yesus, with percaya one Yesus, Tuhan memberikan talent. karunia bagi kita, minimal satu karunia itu ada. When we saudara. accept Jangan Christ, berkata, God "Saya has tidak punya trusted you karunia with one melayani." gift. Do not Dan just jangan keep that berkata, gift. saya tidak bisa, karena saya tidak punya karunia. Saudara punya satu karunia minimal. And do not Ketika use saya that terima as an Yesus, ketika saya percaya. Do not use an Mari excuse, I kembangkan cannot karunia itu. serve, but you do have a Kembalikan kepada gift. Tuhan, lakukan itu untuk Whatever kemuliaan you Tuhan. whatever you can do, you can give it, you can use it for Maka His hidupmu glory. akan memuliakan Tuhan. And that you will bring Him glory. Saudara, Beloved, saya kembali katakan waktu kami di YWAM. when we were, just like what I said, Kami I was in ditantang YWAM. ketika akan pengutusan. Harus pergi ke seluruh bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. And why when we were challenged, we need to be sent. We need to be sent in order for us to do the great command. Katakan pergilah mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria dan ke ujung-ujung bumi. Jadi dari Yerusalem, dari rumahmu dulu. The Great Commission said to go make disciples of all nations. Dari rumahmu bawa dulu. Kalau masih ada Starts salah with satu anggota Jerusalem. rumahmu belum ke gereja, bawa dulu ke gereja. Starts with Jerusalem. Start with your house. Bring your whole Kemudian setelah itu entire ke house. Yudea, ke tetanggamu, misalkan kenalan tetanggamu, bawa, ajak dia ke gereja. And then begin in Jerusalem and then Judea, meaning your neighbors. Mungkin terus ke Samaria, itu ke tempat pekerjaanmu mungkin. Samaria Kau speaks bisa of ngajak your- bawa datang ke gereja. Samaria speaks of your workplace, people that you work with. Bring Baru them to the kemudian Lord. ujung bumi. And then the ends of the earth. Mungkin kau akan dibawa Tuhan sampai ke luar negeri seperti saya. God Walaupun will menanti bring 40 you tahun. To the ends of this earth, just like what Ke God Amerika. did to me after 40 Tapi di years. half of time, di part time, ke 20 tahun saya Tuhan bawa ke Eropa dulu sebelum ke And then sini. before here, God had brought me to Europe. Ya, saya tahun 2003 melayani Tuhan di Belanda. Di kampung halaman orang tua saya. In 2003, I served God in the Netherlands, where my parents from. Dan saudara, saya terus mau melakukan pekerjaan, mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan karena saya mau memuliakan Tuhan. And I continue to serve God because I want to glorify Him through my life. Karena itu sebelum saya datang, saya selalu berkali-kali katakan ke adik saya, I say to my sister many times before I came here, tolong hubungi buat saya boleh melayani juga di Amerika. Sampai saya wanti-wanti, ngomong ya ke gembala kamu. I keep saying to her, make sure that when I get there, I merasa am able to berutang kalau give. saya tidak melayani. Saudara, saya merasa saya tidak memuliakan Tuhan kalau saya tidak melayani. Because I feel like if I'm here, if I'm somewhere, I don't give my life to serve God. Something is missing. Dan saya selalu ajak bersama istri, kalau kalian melayani, istri juga harus melayani. And I always ask my wife Dan to saya setiap accompany kali me. seperti tadi, kalau saya berkhotbah, istri nyanyi dulu, karena dia diberikan karunia untuk menyanyi. And before I preach, she always sings. So because that's what God has trusted her, the gift of singing. Saudara, mari
Kita semua harus melayani Tuhan. Yang belum mari mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Beloved, I want to encourage every one of us to come and serve the Lord together. Because give Apapun your engkau life to God. pasti punya karunia minimal You satu. will at least have one gift that God has Pakai given you. karuniamu itu, kembangkan karuniamu itu. Use that gift and use it for God's glory. Mungkin ada yang diberikan Expand it. karunia pintar ngomong, jago ngomong, cerewet. Maybe- Ajak orang-orang bawa datang ke gereja dan caramu ngomong. Maybe you are able to speak, eloquently, and then you are able to encourage people to go to church. Use that. Ya, engkau yang punya kendaraan mobil, jemput orang datang ke If gereja. God trusted you with cars, you can pick people up to bring them to church. Dan engkau bisa berjabat tangan dengan orang yang mari. Jabatan tidak harus menjadi seperti Pak Gembala atau If you're a friendly person, you can use that to greet people at church. Dan yang sudah melayani tetap terus melayani terus. And Tetap selesaikan pekerjaan Tuhan. And if you have served God and ministered to Him, Um, continue doing that. Kau harus bekerja melakukan pekerjaan sampai seumur hidupmu. And for the rest of your life, keep doing what you do Sampai Tuhan Yesus datang kembali. until Jesus comes again. Tidak ada istilah pensiun. There is no retirement Yeah. in God's Tidak ada house. istilah, oh karena ada halangan ini. There's no challenge that's Selama too kau big. masih bisa berjalan datang ke tempat pelayanan. As long as you are still able to walk, you can serve. Bahkan kalau kau tidak bisa berjalan, kau melayani berdoa dari rumah. Or maybe if you cannot walk, you can stay at home and pray. Maka itu kau mau memuliakan Tuhan dalam hidupmu. And that's how you glorify God with your life. Saudara, Beloved, saya ingat bahwa tujuan Tuhan Rem- menciptakan saya itu adalah untuk kemuliaan Dia. let me remind you that God's Jadi purpose to harus create kita- you and I is to Harus bring kita Him glory. memuliakan Tuhan. We need to glorify Him in all. Tahu kalau kita melakukan tujuan Tuhan, And if we do God's purpose, carry out God's maka hidup purpose, kita akan berkenan kepadanya. and we will live a life pleasing to Him. Dan kalau hidup kita berkenan, saudara, And if we live a life pleasing to the Lord, saya yakin percaya apapun yang belum kita minta Tuhan sudah sediakan. I believe that no matter what we have not even asked Karena yet, God kita already prepared for berkenan us. kepadanya. Because we live a life that is Saya pleasing contoh Him. seperti anak-anak saya misalnya. Just like my children, my kids. Kalau anak saya itu berkenan sekali di hati saya. If this child ketika, pleases me, ketika saya ke supermarket, if I go to the supermarket, saya melihat ada coklat yang enak atau ada kue yang enak, saya akan belikan dan bawa pulang buat dia. if I see a chocolate or a cookie, something that looks good, I will buy it and bring it for my Walaupun child. dia tidak minta dan tidak pesan bawa pulang. Even though my child did not ask for it, but yet I will still bring it. Tapi kenapa saya mau membelikan bawa pulang buat dia? Karena dia berkenan di hati Why saya. do I want to do this? Because this child pleases me. Tapi sebaliknya, But saya on pernah the other mengalami way, juga anak saya yang tua jadi tidak berkenan pada saya. I have experienced both ways Karena- that I feel that my child has displeased me Karena sempat terpengaruh pergaulan di sana. Tapi puji because Tuhan, of dia bad sudah bertobat. company. Dia tidak berkenan. Saya rasa berat sekali untuk membelikan buat sesuatu buat dia pulang. And when my child displeases me, I don't even want to buy Saya something jadi for it. hitung-hitungan, jadi kikir pelit dengan dia. And I became a stingy parent. I became a stingy dad Karena dia tidak berkenan. because my child displeased me. Tapi anak saya yang itu berkenan, wah saya senang sekali untuk membelikan sesuatu buat dia. But when my child live a life pleasing and it pleases me, I will buy my child whatever. he Demikian wants. juga hubungan kita dengan Tuhan. The Kalau same thing kita with berkenan kepada Tuhan, saudaraku, saya rasa kita belum berdoa, Tuhan sudah jawab. If we live a life pleasing God, no Bukankah- matter what, not even we have asked of it, God will already prepare it for us. Bukankah Tuhan maha tahu? Isn't God an all-knowing God? Bukankah dia tahu kebutuhanmu? He knows what you need. Dia tahu sebelum kau katakan, dia sudah tahu apa yang kau butuh. Before you utter it in your mouth, He already knows. Jadi kadang-kadang tidak perlu kita bergumul sampai nangis-nangis sampai Tuhan tidak di tembok terus. We do saudara. not need to struggle and cry and ask Him, plead with Him. Itu saya mau terus seperti itu berkenan supaya saya tidak harus bergumul terus. Saudara. And I want to live a life pleasing to the Lord, so I don't need to struggle and asking Him something. Karena Tuhan saya dia maha tahu. Because He is an all-knowing God.
Dia sanggup memenuhi segala keperluanku He's menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus He's Yesus Tuhan. able to Filipi 4 provide ayat all of 19. my need according to His riches and glory in Dan Christ Tuhan Jesus. saya sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saya supaya saya berkecukupan dalam segala sesuatu. And my God is Dan able, berkelebihan dalam berbagai kebajikan. my 2 God is Korintus able 9 to ayat meet 8. all of my need according to His riches. Saya percaya itu, saya pegang I janji firman Tuhan. believe in the word of God. I hold on to God's word in my life. Tapi saya harus berkenan kepada But Dia. yet, I have to do my part, live a life pleasing to the Lord. Maka hidup saya akan diberkati. And we will all be blessed. Jadi saudara, mari hiduplah memuliakan Tuhan. So once again, I encourage you to live a life that glorifies God. Karena segala sesuatu dari Dia, kepada Dia, oleh Dia, dan segala kemuliaan bagi Dia. Because all things came from Him, through Him, and to Him. Dan karena kalau kita makan, kita minum, melakukan sesuatunya harus kita memuliakan And Tuhan. whatever we do, whether we eat, we drink, we glorify Dan God. Tuhan Yesus ajarkan di dalam berdoa Bapa kami, akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. And at the end of the Lord's Prayer, all the glory belongs to you alone, all the honor. Dan memuliakan Tuhan harus dengan hati kita, bukan hanya dengan bibir saja. And when we glorify God, it has to start with the heart, not only with the lips. Dan memuliakan Tuhan dengan hidup bersyukur senantiasa, bersyukur dalam segala hal. And to be thankful at all times. Dan memuliakan Tuhan harus hidup berbuah-buah dalam hidupnya, bertumbuh dalam kerohanian kita. And you need to grow mature in the Lord, and in order for you to produce fruit. Dan memuliakan Tuhan, kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan berikan kepada kita. And to- Melayani terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. And to glorify God, we need to be able to accomplish what was set before us until Puji Tuhan. Jesus comes again. Mari kita memuliakan Tuhan. Let's Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. let's start today with life of glorifying the Lord. Tuhan Yesus berkati. May God bless you. Thank you Bu Gembala.